जय हिंद भारत। आज टॉपिक हो आम प्रिवियस क्लास छाड़ी जो पूर्व क्लास छाड़ी आम वार्ता कवितार प्रथम पार्ट। आज द्वितीय पार्ट को आम आरंभ करवा द्वितीय भाग को आरंभ करवा। युद्ध जुग जुग धरी जिते भीम अत्याचार पीड़ा है मानव आत्मा को मागेवा कैफियत आता आज ताहारी बेल है हे रुद्र भैरव। अर्थात से मानव पुत्र को सच्चिदानंद राउतराय कहते हैं जुग जुग धरी जो भीम अत्याचार बा भयंकर अत्याचार इंग्रेज मान द्वारा माने प्रपीड़ित ही भारतीय माने जो शासन दग्धीभूत हो जाते से शासन कैफियत बा कारण मागवाई समय आज आसी आउ डेरी कहीं ताकू शीघ्र शीघ्र माने कैफियत माग बा कारण माग से कहीं से लोह करागार बंदी करथिला एवं रुद्र भैरव जमीती कि शिवंकर बा महादेवंकर जमीती जिते बेले माने थरहर हो जाती तृतीय नेत्र बाहरी जाए तांडव नाच माने नाची थांती रुद्र भैरव रूप धारण कर रुद्र भैरव रूप को धारण करंतु बोली कहते। कठिनता भीम अर्थात भयंकर अत्याचार अर्थात खराब व्यवहार मानव अर्थात मानव अर्थात मानिक रुद्र भैरव अर्थात रुद्र उग्र भीषण पीड़ा वाले कष्ट माने कैफियत बोले कारण प्रदर्शन वर्णना अनुसार जदि देखा तो ताहले जुग जुग धरी एते अन्याय अत्याचार करथिले सही धनिक गोष्ठीर लोक माने साधारणतः दलित निष्पेषित लोक मानक भयंकर अत्याचार करथिले बोली कवि दलित मानक जगाइछन्ति जेतेबेले सेमाने दुख देउथिले तुम मानकर बा मानव आत्मा को दुख कष्ट लागला नाही कि बोली से कहछन्ति सेमानंको अर्थात धनिक मानक एते दुख देवार कारण कौन माग कैफियत माग कारण माग बोली से कहछन्ति से क्यों दंड योग्यता को पचार तांको निजे पचार से कहीं मानव मानक से कहीं भारतीय मानक एत दंड माने देथिले तांको ही दंडर माने क्यों दंड दिया तांको ही निजे पचारिबा बोली सच्चिदानंद राउतराय कहते। कृतकर्मर फल को भोगवा क्यों बंदीशाल रहा पड़ो यह पचार उचित तेणु कौन जुग जुग धरी मनीष मान अत्याचार करते रखी यह कारण पचार विधेय एपाई शिव महारूप भयंकर रूप रुद्र भैरव रूप धारण कर अत्याचार कड़ा गंडा हिसाब आदाय करवा ठीक हेब एपरी देवता मध्य चाहती तेणु देवता ठारू शतधीर दूत भाव में मनुष्य समाज आसी वार्ता आनी शताब्दीर सिंहदारू आसी दूत आनी दूत बर देवतार आनी बर देवतार दूतटा को कटे दिंतु बर देवतार दग्ध हुआ भस्म हुआ हे मनुष्य पुत्र कीट सम हुआ निष्पेषित अर्थात शताब्दी अर्थात 100 वर्ष समाहार सिंह द्वार अर्थात सिंह चिह्नित द्वार राजप्रसाद प्रवेश द्वारा मंदिर प्रवेश द्वारा दूत अर्थात संवाद बहनकारी कर्मचारी बोर अर्थात आशीर्वाद दग्ध अर्थात पोड़ी हेबा भस्म अर्थात पाउंस हेबा कीट अर्थात पोक निष्पेषित अर्थात जंतनाक्त सम अर्थात भलिया परी अर्थात नूतन चेतना रूपक दूत भगवान आनी अच्छा आशीर्वाद बोली कहुई। मालिक मूलिया मध्य निष्ठ प्राचीर समाज आगरी दंडायमान यह प्राचीर निम्न वर्ग मनीष को दलित पतित निष्पेषित धनी मनीषर निष्ठ अत्याचार साधारण मनीषर दग्धीभूत होउछि भस्मीभूत होउछि कीट सदृश निष्पेषित होउछि। यह अत्याचार परपीड़न को मनुष्य नूतन ज्ञान लाभ कर प्रकृत सेमाने प्रकृत में दायी बोली बुझा आवश्यक से संसार निर्मूल करने आवश्यक से मृत्यु निष्ठ अत्याचार मृत्यु रही कहते। बुझेगा ना लभ तह ज्ञान रश्मि कारण कि सही पीड़न कर के निर्मूल कर बुझ आज मूढ़ ताहारी उच्छेद कर के निर्मूल कर ताहारी उच्च स्वयं परी निय प्रतिशोध अर्थात स्वयं जमी प्रतिशोध नहीं से प्रतिशोध ना कहते। कठिन अर्थात रश्मि अर्थात आलोक रेखा उच्छेद अर्थात समूल्य ध्वंस करवा मूढ़ अर्थात ज्ञान मोहग्रस्त निर्मूल अर्थात मूल बा पोड़ी देवा पीड़न अर्थात अत्याचार स्वयं अर्थात छंचण दे पुड़ी छंचण जो माने अत्याचार सही न पारि से जो प्रतिशोध नहीं से प्रतिशोध ना कहते। धनिक श्रेणी उच्च जातिर लोक मैंने अत्याचार जो माने दग्धीभूत भस्मीभूत हो मृत्युवरण कर उदाहरण भावी वंशधर किसी ज्ञानी
ଜ୍ଞାନ ହାସଲ କରି ଏପରି ପୀଡ଼ନ ପ୍ରଦାନକାରୀମାନଙ୍କୁ ସଂସାରରୁ ମୂଳୋତ୍ପାଟନ କରିବା ନିମନ୍ତେ କବି ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ସାହସ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏପରିକି ସେହି ଅତ୍ୟାଚାରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଛଞ୍ଛଣା ପରି ଆକ୍ରମଣ କରି ପୀଡ଼ନର ଅନ୍ତ ଘଟାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଆଗକାଳର ସ୍ୱାଧୀନତାରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ ପରି ବହୁତ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନେ ଜୀବନ ହତ୍ୟା ହେଇଛି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଛି, ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଆମକୁ ଶିଖିବାକୁ ହେବ। ସେମାନଙ୍କ ଦେଶପ୍ରେମକୁ ଦେଖୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦେଶପ୍ରେମ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଦେଶଭକ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଦେଶକୁ ବଳିଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଆମକୁ ଶିଖିବାକୁ ହେବ। ତ ସେମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣକୁ ବଳିଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଦେଶ ପାଇଁ, ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କଠାରୁ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରି ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଶକୁ ଭକ୍ତି କରିବାକୁ ହେବ ବୋଲି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ ଆଜିକାଲିର ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କୁ ଚେତାଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀର ସାହିତ୍ୟ ବହିରେ ବାର୍ତ୍ତା ବୋଲି ଗୋଟିଏ କବିତାଟିଏ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ସେହି ତୋର ମହାଧର୍ମ ତୋଷିଣୀ ଚେତନା ଭସ୍ମ ମଧ୍ୟ ଘେନ ଏହି ଦୀକ୍ଷା ଧନ୍ୟ ହେଉ ଉତ୍ପୀଡ଼ନ ଜୟ ଲଭ କୃଶର ସାଧନା। ଅର୍ଥାତ୍ ହେ ତୋର ମହିମା ସେଇଆ କ'ଣ? ତୋର ମହିମା ହେଉଛି ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା। ସେହି ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବା ସେହି ଧନିକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଭାରତ ନିଷ୍ପେଷିତ ଅତ୍ୟାଚାରିତ ହେଉଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ କିପରି ଭାବରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା, ତାହା ହେଉଛି ତୋର ମହାଧର୍ମ ବୋଲି ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ରକୁ କବି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ତାଙ୍କୁ ଯୋଗାଇଛନ୍ତି। ତ ଶ୍ରେଣୀ ଚେତନା ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ? ଶ୍ରେଣୀ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବିଭେଦତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ଧନୀ ଦରିଦ୍ର ମାନେ SC ST ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଶ୍ରେଣୀ ଚେତନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ସେହି ଶ୍ରେଣୀ ଚେତନାକୁ ଭଗ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଜାଗି ଉଠିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ। ଧନ୍ୟ ହେଉ ଉତ୍ପୀଡ଼ନ ଜୟ ଲଭୁ କୃଶର ସାଧନ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଏହିପରି ଗୋଟିଏ ମାନେ ଉଦାହରଣ ଦିଆହେଇଛି ଏଠାରେ। ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଛନ୍ଦି ଦେଇ କ୍ରୁଶବୁଦ୍ଧ କରି ତାଙ୍କ ଦେହରେ କଣ୍ଟା ପିଟି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଠକାମିରେ ମିଛ କହି ତାଙ୍କୁ ଠକି ନେଇଯାଇଥିଲେ ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ। ସେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗଙ୍କୁ ଦେଖି ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ବନ୍ଧୁ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ବୋଲି କହିଥିଲି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଲୋକ ଅଜାଣତରେ ବା ମିଛ କହି କୌଣସି ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଖାଇ ତାଙ୍କୁ ଠକି ନେଇଯାଇଥିଲେ ବା ମିଛ କହି ନେଇଯାଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ସେହି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଖୋଲୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁ ମରଣାନ୍ତକ ଯନ୍ତ୍ର ପ୍ରହାର କରୁଛି, ସେତେବେଳେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି ବନ୍ଧୁ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ବୋଲି। ଇଏ ହେଉଛି ସେହି କୃଶର ସାଧନା। ଶ୍ରେଣୀ ଚେତନା ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ? ଉଚ୍ଚ ନୀଚ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଉତ୍ପୀଡ଼ନ ଅତ୍ୟାଚାର ଯନ୍ତ୍ରଣା କୃଶ ଯୀଶୁ ଥିଲେ ମହାମାନବ। ରକ୍ତାକ୍ତ ବିପ୍ଳବ ଦରକାର। ନିଜର ତପସ୍ୟାର ସିଦ୍ଧିଲାଭ କରି ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାଣୀକୁ ସେଠାରେ ପ୍ରଚାର କରି ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ହାସଲ କରିଥିଲେ। ରୋମର ଶାସକଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଯୀଶୁ କ୍ରୁଶବିଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ। ଏହା ହେଉଛି ବାର୍ତ୍ତା କବିତା, ଯେଉଁଠିକି ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରକୁ ସତାଇଛନ୍ତି, ଯୋଗାଇଛନ୍ତି କବି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ। ତାଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ନମନ କରିବା ଏବଂ ଆଜି ରହୁଛି ପୁଣି ଦେଖା ହେବା। ତବ୍ ତକ୍ କେ ଲିଏ ଜୟ ହିନ୍ଦ ଜୟ ଭାରତ।